কুয়ালালামপুরে একসঙ্গে মনীষী স্মরণ, বিদেশের মাটিতে অভিষেক অনুসরণে বিজেপি। বিদেশের মাটিতে মনীষীদের সৌধে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই অভিষেক মডেল অনুসরণে বিজেপি একসঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারে সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা কথা বললেন আইএনএর সদস্য এসপি নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে। কেন্দ্রের শীর্ষ স্তরের নির্দেশেই কি শিডিউল বদল? অভিষেকের চাপে সিদ্ধান্ত বিজেপির, দাবি তৃণমূলের। সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল যেটা ঘুরছে তার মধ্যে বেস্ট পারফর্মার হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে অভিষেককে এখন নকল করতে চাইছে। জাপানে গিয়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের সমাধিতে চলে গিয়েছেন, পরের দিন আবার সবাইকে যেতে হচ্ছে। একাধিক জায়গা থেকে আমরা সেই ভাইব্রেশনটা পাচ্ছি। এখন হয়তো সেটা করতে গিয়েই কিছু কর্মসূচি শেষ পর্যায়ে এসে রদবদল হচ্ছে। অভিষেকের পারফরমেন্স চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো হোমওয়ার্ক করেনি, শুধুমাত্র কয়েকজন সাংসদকে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠানোর পর এই সফরকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটা তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তো সেই কারণেই এখন সেটা নকল করার চেষ্টা করছে, বা আনুষঙ্গিক কোনো কারণে এইসব রদবদল আসছে। অপারেশন সিঁদুরকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদ, একই সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা। নেতাজি ইন্ডোরে চড়া সুর অমিত শাহের। ऑपरेशन सिंदूर कर कर सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। ক্ষমতা থাকলে তৃণমূল রিগিং ছাড়া ভোট করে দেখাক, 26-এ তৃণমূলের সময় শেষ, চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন অমিত শাহ। टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। यहाँ तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले।